Pag-graduate mo sooner or later. You know? So, atong i-claim na, balikon mo akong giingon, be strong and take courage. Ay, kahadlok. May kung sila lisod ang college, ayaw kahadlok. Ambak-ambaki lang sa koral na, humana rin mo. Asulihan ako ninyo. May ginoon lang, ayaw, hindi kita mumana na. Kaya kung ambak sa koral, ayaw na. Hindi kita mumana. Okay. Be strong and take courage. Nga naman, kaya Ginoo na ninyo. I-bless ka na sa Ginoo. That is my prayer to each and every one of you. Don't talk things to yan eh. Imagine na kung umuhuman ni tanan, mahimo ni professional tanan. Of course, kung umuhuman ni tanan, igulang ka ta. Sila rin po eh. Sa gawa. This time, I invite everyone to this time. Ato i-declare ang blessing ni sila. Ato itaas atong kamot. Aside of pag-release ng blessing ngayon mga bata. Pangayon na ito, ang Ginoo sa mga pagkahuman. Huwag ka mo binga. Wala yung Ginoo mag-sustain ka rin yung susunod tuig. Pasalamatan mo na ito ang Ginoo mo, sustaining you throughout this year. Sa mga gagmay pa, ang Ginoo, palayang Ginoo sa pag-card sa iyong pathway. Let's all pray together. Thank you, O God, for all of the students who are here in front of us today. Thank you, Lord, sa mga nag-moving up, gikan sa kinder, paingon sa elementary, and for elementary, Lord, paingon sa high school, paingon sa grade 11 and 12, and 11 and 12, paingon sa college, and even to those college, O God, na lihuman ka ron, na mangita na o bagong kapalaran, o bagong palagbaho, perhaps, Ginoo, or career, perhaps, Ginoo. Thank you for everything. And thank you, Lord, even for these children, O Lord, na wala na moving up, pero nakahuman sila sa nang isa katuig. Thank you for sustaining them. Thank you, Father, for being with them. Thank you, Father, for imo silang ipalalimdan sa adlaw-adlaw katanan sa pag-eskwela, paadto sa eskwela, pauli silang balay sa ilang pag-eskwela, for giving them wisdom. And thank you, Lord, for everything na pag-sustaining mo sila, even paggamit sa imo, paggamit ka sa ilang mga parents, O God, kung sabihin mo, oy, isa ka instrumento na magkahuman sila ng Ginoo. And above all, Lord, we thank you for your grace and mercy upon every one of us, especially to these students. I pray, O God, nakita gini mo Ginoo ang usag-usag, ikas pinagagamay ni Ginoo, hangtod sa yung man college, kung humanay pag-college, Lord, nakita ni mo Ginoo ang ilang kinabuhi. And my prayer in the mighty name of Jesus, that you will shower your blessing upon them. That you will let them succeed sa ilang Ginoo ng pag-eskwela na naasa mahuman, nagintod ang ilang kinabuhi uban sa imong tapang o Diyos. Ginoong Diyos, lisod man at ubangon ang uban rin Ginoo, layo pa kayo lapason. But Lord, iyong makasayong pulong na naakay nindot na plano sa umabot, and we claim, Father, in the mighty name of Jesus, that you will give them victory and success, Ginoo. I pray sa kanan is young people na kalisod ka lang. Thesis pa nila siguro. Napay mga research, whatever pa lang i-encounter. I pray, dear God, na ikaw maghatag ng wisdom. I pray also sa mga mag-college na Ginoo, na sila yung mga courses na kahapon or desire Ginoo mga courses. I pray, O God, na imong i-align sila Ginoo sa ilang Ginoo kinabuhi wherein they will be happy and effective, O God. Dahil sila kaalam, dahil sila guidance, kung unsagit ang ilang mga career na itahak Ginoo. And I pray, O God, that all of these children, O Lord, na naadili Ginoo Diyos, gikan dili Ginoo, hangtod, kinikta na Ginoo. And to all of us, ikaw Ginoo magapanalipod kanila kanunay. For this another year, 2025 to 2026, O God, nila na po sila bako. I pray, Lord, na ikaw Ginoo mag-bless sa ilang kanan. Yes, Father. Ginoo Diyos, ang may mo, Lord, is pasalamatan ng ka. Daigon ka. Sa tanan ng mga bata nga naadili Ginoo Diyos, sa tanan ng estudyante nga naadili, I pray, O God, na di mo na sila pabayaan. Yes. Di sila maabot na year. Sustain them, be with them, guide them, bless them. Kami tanan Ginoo naadili, nagakalipay to celebrate these milestones na ilang na-experience yan. Yes. We thank you, Father. We bless your name. We give you all the glory and honor. In Christ Jesus alone. Amen and amen. Congratulations to all and God bless you. Okay. So,